middelgraad 12, kom ons kyk na, as ek 'n lening afbetaal, en ek het vir julle al voorheen gevra, hoeveel paaimente moet ek betaal voordat ek R3000 afbetaal, of hoeveel paaimente moet ek betaal om byvoorbeeld R3000 af te betaal, as ek sê R300 elke maand betaal. En toe het ons vir N bereken, and if you calculate N, then you sometimes get N to be 36,4. En dan het ons geweet, ons kan nie sê 36,4 is 36 installments. We cannot say that, because then you have to pay 37 installments to pay off the debt. Onthou julle dit? As ons gesê het, as ek R300 betaal, ek moet R3000 afbetaal, en ek kry my antwoord van N as 36,4, dan het ek gesê, ek kan nie sê ek moet 36 paaimente van R300 betaal nie, ek moet sê, ek moet 37 paaimente betaal, because you've got to pay it off, otherwise there's still a bit outstanding. Nou gaan juffrou jou leer, hoe kan ek presies uitwerk, hoeveel moet ek betaal om daardie spesifieke bedrag af te betaal, meaning, instead of saying 37 installments, I now say 36 full installments of 300, and then I work out that last bit that's not a full R300. Goed, so kom ons gaan lees 'n scenario, om dit te kan doen, om die laaste paaiement uit te werk, gaan ek, en ek gaan die vorige les ook doen, so ek gaan die uitstaande balans na die laaste volle paaiement uitwerk, en dan gaan ek dit net maal met 1 plus 1. So just remember that. I simply work out the outstanding balance after the last full payment. So in that case it would be 36, and then I multiply it with 1 plus I. Let's do an example, dan gaan julle mooi verstaan. George moet 'n lening van R375.000 terugbetaal. Die rentekoers is 14% per jaar, maandeliks saamgestel. Hy betaal R7.500 per maand terug. Goed, I'm going to read it in English as well. George must repay a loan of $375,000. The interest rate is 14% per year compounded monthly, and he pays $7,500 per month. Dan is die eerste vraag, hoeveel paaimente moet George betaal? Nou, ons het al daai gedoen. Hoeveel paaimente moet George betaal? So, wat se tipe sommetjie is die? Dis 'n lening wat hy uitneem. So dis 'n huidige anniteit. It's a present annuity. So let's write down our present annuity formula. That's going to be P equals X bracket 1 minus 1 plus I tot die mag minus N. Sluit my hakkie alles op I. That's my present annuity formula. So let's put in the scenario into this formula. Hy moet $375,000 afbetaal. He pays $7,500 per month. Die rentekoers is 14% maandeliks saamgestel, 14% compounded monthly. I need to determine how many installments or repayments will there be. Rentekoers is weer 0,14 op 12. So ek gaan die goed oor die is gelyk aan 1 en weer skuif, en dan gaan ek met my log uitwerk. Let's do it. We want to determine minus N. So die eerste ding is, ons gaan hierdie oor die is gelyk aan neem, en dan word hy 'n maal. So ek gaan sê 375,000 maal 0,14 op 12. Then I'm going to divide this with 7,500, want die maal word dan 'n deel hierdie kant toe. Dan gaan ek hierdie 1 aftrek, en dan sit ek aan hierdie kant met 1 plus 0,14 op 12 tot die mag minus 1.
So now I'm going to get minus n by using my logs. So minus n is then going to be the log of 1 plus 0,14 aan 12. En dan ook weer daai hele ding gaan ek dan daar in daai hakkie oor intik. And that's going to give me a negative answer. And at the end, n is going to be 75,47. Don't round it. 4770 6563. So dit is nou my aantal paaiemente. So that tells me that there's going to be 75 full installments and a last payment. So kom ons gaan werk nou uit as ons uitstaande balans wil bereken na 75 betalings. So wat gaan ek doen? My uitstaande balans kan julle onthou. Ek doen 'n gewone saamgestelde rente sommetjie. So ek het 375.000 gewone saamgestelde rente sommetjie. My rentekoers is 14% op 12 en saamgestelde rente, dit is vir 75 maande en dan trek ek my terugbetalings af and that's now going to be 7,500. Just a sec. 7,500. That's now going to be future annuity. En dan gaan dit wees 1 plus 0,14 op 12 tot die mag 75 minus 1 op 0,14 op 12. And if you work out the outstanding balance precisely exactly on that stage, it's going to be, without the rounding, it's going to be 3547,457499. So dis my uitstaande balans en al wat ek nou doen is, ek gaan vat dit, so to get the last payment, I'm going to take that without rounding it, moet nog nie afrond nie, want ek wil 'n akkurate bedrag hê, en ek maal dit met 1 plus my rentekoers van 14% maandeliks saamgestel. En my laaste betaling is dan nie 7.500 nie, maar slegs R3.588,84. And that's the way to work out a last payment if there's not exactly precisely X number of installments to pay, but a decimal fractions of installments to pay. Dankie graad 12, kom ons gaan oefen hierdie is baie belangrik. Sien julle later.